জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি যাত্ৰাৰ বিধান জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে ৰবি আৰু শুক্ৰবাৰ পশ্চিমে মংগল আৰু বুধবাৰ উত্তৰে শনি আৰু সোমবাৰ পূবে আৰু বৃহস্পতিবাৰ দক্ষিণত দিকখোল হয় সেইকাৰণে উক্ত বাৰবোৰত উক্ত দিক্ত যাত্ৰা অশুভ শুক্লা প্ৰতিপদ চতুৰ্থী ষষ্ঠী অষ্টমী নৱমী দ্বাদশী অমাৱস্যা ও পূৰ্ণিমা তিথিত যাত্ৰা কৰিলে যাত্ৰা অশুভ হয় অশ্বিনী হস্তা পুষ্যা অনুৰাধা পুনৰ্বসু ৰেৱতী জ্যেষ্ঠা ও মৃগশিৰা নক্ষত্ৰত যাত্ৰা উত্তম रोहिणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा पूर्व भाद्रपद चित्रा साती श्रवणा धनिष्ठा और हतबिषा नक्षत्र यात्रा मध्यम उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा उत्तर भाद्रपद विशाखा मघा आर्द्रा भरणी अश्लेषा और कृत्तिका नक्षत्र यात्रा शुभ श्रवणा और ज्येष्ठात पूब दिखे पुष्या और रोहिणीते पश्चिम दिखे हस्ता और उत्तर फाल्गुनीत उत्तर दिखत और पूर्व भाद्रपद और अश्विनीत दक्षिण दिखत नक्षत्रहुल है उक्त नक्षत्र जिदिना থাকিব সেইদিনা उक्त दिखे যাত্রা অশুভ रवि पूब दिखर चंद्र वायुकोणर मंगल दक्षिण दिकर बुध उत्तर दिकर बृहस्पति ईशान कोणर शुक्र अग्निकोणर शनि पश्चिम दिकर राहु नैत कोणर अधिपति बुध भिन्न दिक्पतिर दिना যাত্ৰা शुभ प्रतिपद और नवमीत पूब दिकत तृतीया और एकादशीत अग्निकोणत पंचमी और त्रयोदशीत दक्षिण दिखे चतुर्थी और द्वादशीत नैत कोणत षष्ठी और चतुर्दशीत पश्चिम दिखे सप्तमी और पूर्णिमात वायुकोणत द्वितीया और दशमीत उत्तर दिखत और अष्टमी और अमावस्यात ईशान कोणत যোগিনীসকলে বাস কৰে যাত্ৰাত যোগিনীৰ শেষ 9 দণ্ড পৰিত্যাজ্য दक्षिण और सन्मुखस्थ যোগিনীত যাত্ৰা অশুভ और बाओं और पृष्ठ बा पिठित अवस्थित যোগিনীত যাত্ৰা शुभ